How are you everybody? I hope everybody is alright. Kalau kemarin kita membahas tentang yes no question, are you here? No, I'm not. Are you there? Yes, I am. Oke, sekedar yes and no. Dan sekarang kita lanjutkan materi kita, question word. Berbeda dengan yes no, kalau ini membutuhkan informasi. Kita bertanya, kita membutuhkan informasi. Oke, berikut ini question word ya. Ada WH plus H question. Apa saja anggota WH? Kita bahas satu-satu. Dimulai dari who. Who itu untuk menanyakan seseorang. Jadi bukan benda. Someone or somebody else. We can ask, kita bisa bertanya, siapa dia perempuan? Who is she? Oke. Siapa dia laki-laki? Who is he? Siapakah mereka? Who are they? Siapakah kamu? Who are you? Oke. We continue. Kita lanjutkan, sudah jelas ya. Kemudian what? What untuk menanyakan benda atau perihal. What is your name? Di sini the subject, pelajaran. What is the subject? Apa pelajarannya? What is the subject? Okay. Understand? We continue again. Jadi what untuk menanyakan perihal. Ada pertanyaan, kenapa? Kalau bertanya siapa namamu, bukan who is your name, tapi what's your name. Hati-hati, nama itu bukan suatu benda, maksudnya itu adalah hal, bukan seseorang. Name, perihal, bukan orangnya. Jadi kita menanyakan what's your name, bukan who's your name. We continue, kita lanjutkan. Why, kenapa? Berarti menanyakan alasan. Why are you here? Kenapa kamu di sini? Why are you? Oke, kalau are you pakai are. Kalau sekarang, I menggunakan am. Mungkin bisa ditambahi keterangan, kenapa saya di sini? Why am I here? Here. Why am I here? Why am I late? Menanyakan tentang alasan kenapa. Kemudian bertanya tentang when. When, kapan? Tentang waktu. When is the class? Kapan kelasnya? When is the class? Oke, begitu. Jadi kelas, karena satu menggunakan is. When is the class? Okay. We continue to the next. Where bermakna di mana. Kita menanyakan lokasi. Where they. Kalau they auxiliary-nya apa teman-teman? Are. Good job. Where are they? Kalau pulpenku, oh, where is my pen? Di manakah temanku? Where is my friend? Di manakah kucingku? Where is my cat? Okay, that's the question. Where, di mana? Kemudian how. How, bukan who, but how, bagaimana? Menanyakan keadaan atau kondisi. Di sini saya menggunakan my dad. My dad, ayah saya. Ayah berarti tunggal, satu menggunakan is atau are? Okay, is. How is my dad? How is my dad? Bagaimana kondisi ayah saya? Okay, itu cara menggunakan is, di mana dia merupakan auxiliary atau verb auxiliary, baru diikuti oleh subject. Jangan terbalik. Who she is? No, kalau kita bertanya dalam kalimat lengkap, who is she? Itu sudah merupakan kalimat lengkap dan kita memerlukan jawabannya. Who is she? She is my friend. What is the subject? It's mathematics.
Why am I here? I don't know. Okay, maybe you don't know the reason why. Nggak tahu alasannya ya. When is the class? Maybe later. Mungkin nanti. Where are they? Oh, they are there. Mereka di sana. How is my dad? Your dad is okay. Jadi itu semua pertanyaan yang jawabannya memberikan informasi. Ingat-ingat ya, auxiliary dulu, baru subjek tanda tanya. Everybody's clear? Oke, kita lanjutkan. Terus, apakah pernyataan who she is itu salah? Kita akan bahas di page selanjutnya. Oke, kalau kita bilang who she is, itu tidak salah. Kalau tadi merupakan kalimat who is she, itu sudah kalimat lengkap. Tapi kalau who she is, dia belum kalimat lengkap. Dia hanya klausa yang butuh klausa lain sehingga menjadi sebuah kalimat. Kebalikan ya, kalau di sini WH question dulu, auxiliary baru subjek. Sedangkan kalau klausa, dia nanti WH dulu, kemudian subjek, auxiliary-nya di belakang. Who she is. What the subject is. Why I am. Here, maybe. When the class is. Why they are. How my dad is. Karena dia klausa, dia butuh kalimat lain, klausa lain sehingga membentuk kalimat yang sempurna. Mungkin Miss Iza menggunakan I don't know. I don't know who she is. Aku tidak tahu siapa dia. I don't know what the subject is. Aku tidak tahu apa pelajarannya. Tapi di sini bukan tanda tanya ya, ini pernyataan. Jadi titik. I don't know why I am here. Aku tidak tahu kenapa aku di sini. I don't know when the class is. Aku tidak tahu kelasnya. I don't know when they are. Aku tidak tahu di mana mereka. I don't know how my dad is. Aku tidak tahu bagaimana kondisi ayahku. Is that clear? Jelas ya teman-teman ya. Okay, I hope it's useful for you. Thank you for watching.